अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब आज हम आपको दज्जाल के बारे में बताने जा रहे हैं। दज्जाल कैसा है, क्या करेगा और कब आएगा, इसके बारे में आपको फुल से डिटेल दी जाएगी। तो आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दज्जाल एक बहुत ही बड़ा फितना है जिसके बारे में जानना अपने आप हमको बहुत ही ज़रूरी है। सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि इसके बारे में डिटेल से जानें। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आपका ईमान मुकम्मल होना चाहिए। दज्जाल सबसे पहले तुर्की में नाजिल होगा और यह धीरे धीरे लोगों की अच्छाइयाँ पेश करेगा और हेल्प करेगा। जितनी हेल्प और अच्छाइयों को देखकर लोग इससे मुतासिर होंगे, और जितने भी यहूदी औरतें और यहूदी लोग हैं वो इसके बेका में आकर इसको फॉलो करेंगे। और ये तो अभी से ही, जैसे इनकी इल्यूमिनाटी तंजीम है, ये इसको प्रमोट करती है। तो आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि इस संस्था से आप भी दूर रहें और इससे बचें, क्योंकि इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था है जो कि दज्जाल को ही प्रमोट करती है। दज्जाल जैसे ही दुनिया में आएगा, वह अपनी अच्छाइयों से लोगों को आकर्षित करके अपनी ओर मुताशिर कर लेगा। धीरे धीरे लोग उसके झांसे में आकर उसकी बातें मानने लग जाएंगे और उसकी रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, यह अपनी अच्छाइयों को दिखाता जाएगा और लोगों को मुतासिर करके सभी के दिलों में अपनी जगह बना लेगा। जैसे जैसे लोगों के दिलों में इसकी जगह बनती जाएगी, यह धीरे धीरे अपना रूप दिखाने लग जाएगा कि इसकी असलियत क्या है। जैसे जैसे लोग इससे मुतासिर होंगे पूरी दुनिया में, यह फिर खुदाई दावा कर देगा और खुदाई दावा करेगा, जिसमें यह लोगों को अपने ब्लैक मैजिक के द्वारा लोगों को गुमराह करेगा कि मैं ही आपका खुदा हूँ, खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। माज़ल्लाह ये ऐसे दावे करेगा जिससे लोग इसकी बातों में आ जाएंगे। ये लोगों को एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख और एक हाथ में सर्जिक बागान क्या क्या दिखाएगा। उस समय अकाल होगा तो यह उनको खाना खिलाने का और इनका सबका इंतज़ाम रखेगा। तो इसके बहकाव में आ जाएंगे लोग। तो इसके बहकाव में आएंगे तो जैसे जैसे यह कहेगा वैसे वैसे लोग इसको फॉलो करते जाएंगे। जिसका मुकम्मल ईमान होगा वही इसको असलियत इसकी पहचान पाएगा। अगर जिसका मुकम्मल ईमान होगा उसको इसके सिर पर काफिर शब्द लिखा हुआ दिखेगा और यह एक आँख से काना होगा। इसकी पहचान ही है जिसमें फूला सा पड़ा होगा और इसके बाल घुंघराले होंगे, कटनाटा सा होगा लोग, यानी कि इसकी शक्ल एक शैतान की तरह दिखेगी। जब दुनिया में यह मारकाट मचा रहा होगा, सभी मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। जो भी ईमान पर काबिज होंगे, जो इसके कहे में आ गए और इसकी बातों को फॉलो करने लगे, यानी इसको खुदा मानने लग गए, उसको ये छोड़ देगा। और बाकी जितने भी मुसलमान होंगे जो इसकी बात नहीं मानेंगे, उसको यह कत्ल कर देगा। इसी तरह यह चारों पूरी दुनिया में 40 दिन तक ऐसे ही कत्ल गारत करता रहेगा। ऐसी कत्ल गारत के अंदर ही धीरे धीरे वह सारी दुनिया में घूम लेगा। सिर्फ मक्का और मदीना शहर के अलावा यह पूरी दुनिया में घूम लेगा। उधर मक्का मदीना शहर में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की भी पहचान होगी और कुछ लोग उनको पहचान लेंगे। जैसे ही उनको पहचानेंगे, लोग उनको अपनी क़ियादत करने के लिए भी बोलेंगे। जैसे ही हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम उनको देखते हैं, वो उनको मुसलमानों को देखकर छुपने लगते हैं पहले तो। फिर जैसे ही लोग उनको हालात के बारे में बताते हैं, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की क़ियादत के लिए तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सभी मुसलमान भाइयों को मक्का मदीना में सारी दुनिया से एकत्रित करके इकट्ठा करने लग जाते हैं, क्योंकि वही एक वाही जगह होती है जहाँ पे दज्जाल का आना सख्त मना है। क्योंकि वहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते मक्का और मदीना शहर की हिफाजत करते हैं, इसलिए उसकी एंट्री वहाँ पर नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे मेहदी अलैहिस्सलाम वहाँ पर मुसलमानों को इकट्ठा करते रहते हैं और एक बड़ी फ़ौज तैयार कर लेते हैं, लेकिन वह दज्जाल की फ़ौज के मुकाबले में बिल्कुल छोटी होती है। क्योंकि दज्जाल की फ़ौज बहुत ही बड़ी होती है, उसकी फ़ौज की तादाद मुसलमानों की फ़ौज से कई सौ गुना ज़्यादा होती है। इस वजह से उनका जंग जीतने में कम से कम चांस होता है और दज्जाल उन पर हावी होता है। इस वजह से फिर भी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की क़ियादत करके उनसे जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन
جنگ میں پلڑا بھاری دجال کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی دجال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اسی دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تشریف لے کر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مسلمان وہاں پہ آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال موم کی طرح پگھلنے لگ جاتا ہے، یعنی وہ شریر سے بہت ہی کمزور ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نازل ہو گئے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی دجال کی کمزوری کو دیکھتے دجال ان سے ڈر کے وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھاگنے نہیں دیتے۔ اور جیسے ہی لڑائی چالو ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی پیٹھ میں بھالا گھونپ کر اسے قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دجال کا قتل ہوتا ہے تو اس کی ساری فوج بھی کمزور پڑنے لگ جاتی ہے اور دھیرے دھیرے مسلمان سبھی کافروں کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی سبھی کافروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو مسلمان اللہ اکبر کہہ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ اس طرح پھر ساری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا رہتا ہے اور مسلمانوں کا ہی راج رہتا ہے۔ کئی دنوں تک مسلمان بڑی خوشحالی سے جیتے ہیں اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کی بھی آبادی بڑھتی جاتی ہے اور سبھی خوشحال رہتے ہیں۔ اب جتنے بھی مسلمان بچے تھے وہ سبھی دیندار تھے ہی، سبھی مسلمان تھے اور پکے مسلمان تھے، سبھی نمازی پرہیزی اور پرہیزگار تھے، تو ساری دنیا میں خوشحالی ہو گئی۔ جیسے چاروں طرف دنیا میں جتنی بھی مسجدیں تھیں، درگاہیں جو بھی تھی وہ سبھی ویران ہو کر پڑی ہوئی تھی، وہ سبھی اب چہچہانے لگی، کیونکہ سبھی مسجدوں میں نمازی آنے لگ گئے اور درگاہوں پر بھی زیارتیں ہونے لگ گئی۔ ماحول ویسے کی ویسے ہو گیا اور سبھی لوگ بہت ہی خوش مزاجی سے رہنے لگ گئے، بہت ہی بھائی چارے سے رہنے لگ گئے، کیونکہ سبھی جتنے بھی مسلمان بھائی بچے تھے وہ سبھی دیندار اور ایماندار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیج دے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ امتی بن کے آئے تھے اور وہ ہماری مدد کر یہ پیشن گئی اللہ کے نبی دوارا کی گئی ہوئی ہے۔ یہ جو باتیں جتنی بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے اللہ کے رسول دوارا یہ پیشن گوئی اور یہ باتیں بتائی گئی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں گھٹنے والی ہے۔ تو آپ سبھی مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسے دجالی فتنے سے بچنے کے لیے آپ اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بھی ایسی صلاح دیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ دجال کیا ہے، کب آئے گا، کیسا ہے، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ضرور دیں۔ میں آپ سبھی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایسی معلومات پہنچ سکے۔ اگلا ٹاپک جو میں آپ کو سنانے جاؤں گا وہ ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں، جو کہ بھی بہت ہی شاندار ٹاپک ہوگا، جو کہ دجال کے خاتمے کے کچھ سالوں بعد ہی یاجوج ماجوج کی پیشن گوئی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ السلام علیکم۔